ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଉତ୍କର୍ଷ ଗଣିତ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରି ମିଶେଇବା ବା ଫେଡ଼ିବା। ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରି ମିଶାଣ ବା ଫେଡ଼ାଣ। କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ 1। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା 49ରେ 62 ମିଶେଇବା। 49 ମିଶାଣ 62। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବିସ୍ତାରିତ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ 49କୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 4 10 ମିଶାଣ 9 1। ସେଇଭଳି 62ଟି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 6 10 ମିଶାଣ 2 1। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ 10କୁ 10 ସାଙ୍ଗରେ ଏକାଠି କରିବା। 4 10 ମିଶାଣ 6 10 ମିଶାଣ 9 1 ମିଶାଣ 2 1। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 10ରେ 6 10 ମିଶିଲେ ହେଇଗଲା ଆମର 10 10 ମିଶାଣ 9 1ରେ 2 1 ମିଶିଲେ ହେଇଗଲା 11 1। ଏବେ 10 10 ଏଇ ଯେଉଁ 11 1କୁ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିଦେବା। 1 10 ମିଶାଣ 1 1। ଏବେ 10 10 1 10 ମିଶକୁ ଆମେ ମିଶେଇ କରିଦେବା 11 10 10 10 1 10କୁ ମିଶେଇକି 11 10 ମିଶାଣ 1 1। 11 10 ଆମ ପାଖରେ ହେଲା 110 ମିଶାଣ 1 1ଟା ହେଲା 1 ସମାନ 111। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ହେଲା ଆମର କେତେ? 111। ସେଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରି ମିଶେଇବା। 345ରେ 789କୁ ମିଶେଇବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କୁହ, 345 300 ମିଶାଣ 4 10 ମିଶାଣ 5 1। ସେଇଭଳି ଭାବରେ 789 ହେବ 700 8 10 ଆଉ 9 1। ଏବେ ଆମେ 100କୁ 100 ସହିତ ମିଶେଇବା। 300 ମିଶାଣ 700। 10କୁ 10 ସହିତ ମିଶେଇବା। 4 10 ମିଶାଣ 8 10। 5 1କୁ 9 1 ସହିତ ମିଶେଇବା। 5 1 ମିଶାଣ 9 1। ତାହେଲେ 300 700 ଏ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶେଇବା। 4 10 8 10 ମିଶେଇବା। 5 1 9 1 ମିଶେଇବା। ତାହେଲେ 300 ସହ 700କୁ ମିଶେଇଲେ ଇଏ ହେଇଗଲା 1000। 4 10 8 10 ମିଶେଇଲେ ଇଏ ହେଲା 12 10। 5 1 9 1 ମିଶେଇଲେ ଇଏ ହେଲା ଆମର 14 1। ତାହେଲେ ଏବେ 10 ଶହ 12 10 12 10ଟା ଆମର ହେଇଯିବ କ'ଣ? 12 10 ମାନେ 120। ତାହେଲେ ତା ଦେହରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ 100 2 10। ସେଇଭଳି 14 1ରୁ ଆସିବ 1 10 4 1। ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ 1000କୁ 100 ସହିତ ମିଶେଇବା। ତାହେଲେ ହେଲା ଇଏ 1100। 2 10କୁ 1 10 ସହ ମିଶେଇବା। ଇଏ ହେଲା 3 10 ଆଉ ଇଏ ହେଲା 4 1। ତାହେଲେ ଏବେ ତାକୁ ଲେଖି ପକେଇବା। 1100କୁ 1100 3 10 30 4 10 4। ତାହେଲେ ଏଇ ତିନିଟିଆ ସଂଖ୍ୟାକୁ 1100 30 ଆଉ 4କୁ ଯୋଗ କଲେ ଆମକୁ ଉତ୍ତର ମିଳିବ 1134।
ताले आउ गोटे मिश्रण देखिबा 9456 रे 6789 को जोग करवा ताले याकू भांगी दबा इटी 1 10 100 1000 ताले 9000 मिश्रण 400 मिश्रण 5 10 मिश्रण 6 1 से भली भाव रे 6000 मिश्रण 700 मिश्रण 8 10 मिश्रण 9 1 ताले 1000 को 1000 सहित मिसेबा 9000 सहित 6000 9000 मिश्रण 6000 400 मिश्रण 700 5 10 मिश्रण 8 10 6 1 मिश्रण 9 1 एबे 1000 को 1000 सहित काटी करिवा 100 को 100 10 को 10 आउ 1 को 100 ताले 9000 आउ 6000 मिसिकी हे गला हमर 15000 400 700 मिसिकी हे गला 1100 5 10 8 10 मिसिकी हे गला 13 10 6 1 9 1 मिसिकी हे गला 15 1 एबे 15000 ये जो 1100 टा को आमे भांगी परिबा 1000 1100 टा 1000 100 1000 1000 100 से परी 13 10 जो अच्छी आम पाखे ताको आम करि परिबा 13 10 अच्छी ताले 100 3 10 जो 15 1 अच्छी याकू करि परिबा 1 10 5 1 एबे 15000 सहित 1000 मिसेले 16000 100 मिसेले हबो हमर आम पाखरे 200 से परी 3 10 1 10 को मिसेले आम पाखरे हबो 4 10 आउ 5 1 एबे एगुडी को सब आमे जोड़ी पकेइबा 16000 ता सहित मिसेबा 200 संख्या लिखिबा 4 10 40 5 1 5 এই চারটি অঙ্ক को চারটি সংখ্যা को हम यदि मिसेई दबा आम पाखरे आसीबो 5 4 2 16 16245 एबे ये जो आम पाखरे थिला 9456 को आमे 6789 रे जोग कर देले आम पाखरे आसिला मूल्य 16245 एबे आस आमे विस्तारित करी वियोग करिवा वियोग एबे आस आमे वियोग रे 94 रु 37 को वियोग करिवा ताल तक विस्तारित करी लिखिबा 94 को लिखिबा 9 10 मिश्रण 4 1 एवं 37 के आमे लिखिबा 3 10 मिश्रण 7 1 एबे 10 को 10 रु फेडिबा 9 10 फेडाण 3 10 एटा 9 10 एटा 3 10 मिश्रण 4 1 फेडाण 7 1 एबे पिला माने लक्ष्य कर ये जो 9 10 रु 3 10 को हम फेडी देले ये हबो हमरो 6 10 आउ 4 1 रु 7 1 हमरो जाई पारु नाही एटा सानो हे गला तेणु 4 1 रु 7 1 जाई पारु तेणु ई 10 टा को हम भांगिबा 5 10 रखिबा आउ जो 1 10 टा को ई 1 पाखो घिनेसिबा ताले एटा को ई 6 10 टा को हम ई बळी भाबरे लिखि परिबा 5 10 मिश्रण 1 10 मिश्रण 4 1 फेडाण 7 एबे
ପାଞ୍ଚ ଦଶ ରହିଲା। ଏଇ ଏକ ଦଶଟାକୁ ଏକ ଦଶଟା 10 ଏକ ହେଇଯିବ। ଏକ ଦଶଟା 10 ଏକ, ଇଏ 4 ଏକ, ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଏକାଠି କରିଦେଲେ ଇଏ ହେଇଯିବ ଆମର 14 ଏକ ଫେଡାଣ 7 ଏକ। ଏବେ 5 10 ମିଶାଣ 14 ଏକରୁ 7 ଏକ ଫେଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ରହିଲା 7 ଏକ। 5 10 ଅର୍ଥାତ୍ 50, 7 ଏକ 7, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ହେଲା ଆମ ପାଖରେ କେତେ? 57। ସେଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିୟୋଗ କରିବା ବିସ୍ତାରିତ କରି। 721ରୁ 346କୁ ବିୟୋଗ କରିବା। ତାହେଲେ ୟାକୁ ଆମେ ଲେଖି ପକେଇବା 700 ମିଶାଣ 2 10 ମିଶାଣ 1 1। ଏଥିରୁ ବିୟୋଗ କରିବା 300 ମିଶାଣ 4 10 ମିଶାଣ 6 1। ଏବେ 100ରୁ 100କୁ ବିୟୋଗ କର 700 ଫେଡାଣ 300। ସେଇଭଳି 2 10 ଫେଡାଣ 4 10, 1 1 ଫେଡାଣ 6 1। 700ରୁ 300 ଗଲେ ଆଉ ରହିଲା ଆମ ପାଖରେ 400। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର 2 10ରୁ 4 10 ଫେଡ଼ି ପାରିବାନି କି 1 1ରୁ 6 1 ବି ଫେଡ଼ି ପାରିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତାକୁ ସେଇଭଳି ଲେଖିଦେବା 2 10 ଫେଡାଣ 4 10, 1 1 ଫେଡାଣ 6 1। ଏବେ ଏଇ 400ରୁ ଆମେ 300 ରଖିବା ଆଉ 100କୁ 10 କରିବା। 100ଟା ଆମର 10 10 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଯୋଉ 100 ଆମେ ଆଣିଲେ ସେଇ 100ଟା ଯୋଉ 10 10 ହେଲା ସେଇ 10 10କୁ ଏଇ 2 10 ସହିତ ମିଶେଇବା। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଇଗଲା କେତେ? 12 10 ଫେଡାଣ 4 10, 1 1 ଫେଡାଣ 6 1। ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ରହିଲା 300। ଇଏ 12 10ରୁ 4 10 ଫେଡ଼ି ଦିଅ। 12 10ରୁ 4 10 ଫେଡ଼ିଦେଲେ ଇଏ ରହିଲା ଆମ ପାଖରେ ଆଉ 8 10, 1 1 ଫେଡାଣ 6 1। ଦେଖ 1 1ରୁ ଆମେ 6 1 ଫେଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା 1 1ଟା ସାନ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ରଖିବା 300। ଏଇ 8 10ରୁ 7 10 ରଖିବା ଆଉ 1 10କୁ 1 କରିବା। 1 10ଟା 10 1, ତେଣୁ ସେ 10 1 ଯେତେବେଳେ ଏଇ 1 1ରେ ମିଶିଲା ଏଇଟା ହେଲା ଆମର 11 1 ଫେଡାଣ 6 1। ତାହେଲେ ଏବେ ରହିଲା ଆମ ପାଖରେ 300 ମିଶ୍ରଣ 7 10 ଆଉ ଏଇ 11 1ରୁ 6 1 ଫେଡ଼ିଦେଲେ ଇଏ ହେଲା 5 1। ତେବେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 300କୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ 300 ଲେଖିଲେ, 7 10 70, 5 1 5। ତାହେଲେ ଏଇ ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କରିଦେଲେ ଆମର ଉତ୍ତର ହେଲା 375। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତମର କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 1ରେ ଯୋଉ ଦିଆଯାଇଛି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରି ମିଶାଅ ବା ଫେଡ଼, ତାକୁ ତୁମେମାନେ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି ତମର ଅଭ୍ୟାସ ପୁସ୍ତିକାରେ, ଉତ୍କର୍ଷ ଅଭ୍ୟାସ ପୁସ୍ତିକାରେ, ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆସ 10ର ଗୁଣିତକରେ ପ୍ରକାଶ କରି ଆମେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶେଇବା ବା ଫେଡ଼ିବା। 10ର ଗୁଣିତକରେ ପ୍ରକାଶ କରି ମିଶାଣ ବା ଫେଡାଣ। 10ର ଗୁଣିତକରେ ପ୍ରକାଶ କରି ମିଶାଣ ବା ଫେଡାଣ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ 59ରେ 76 ଯୋଗ କରିବା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 10ର ଗୁଣିତକରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଏଇ ଯୋଉ 59ଟା ଆମର 5 10 9 1, ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିପାରିବା 50 ମିଶାଣ 9। ସେଇଭଳି 76କୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 70 ମିଶାଣ 7 10 6 1, ତାହେଲେ 70 ମିଶାଣ 6। ତାହେଲେ ଏବେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର 50 ଆଉ 70 ଏଇ ଦୁଇଟିକୁ ଏକାଠି କରିଦିଅ। 50 ମିଶାଣ 70 ମିଶାଣ 9 ମିଶାଣ 6। 50ରେ 70 ମିଶାଇ ଦେଲେ ଆମ ପାଖରେ ହେଇଯିବ କେତେ? 120। ଆଉ 9 ଆଉ 6କୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଆମ ପାଖରେ ହେଇଯିବ 15। ତେଣୁ 120ରେ 15 ମିଶିଲେ ଆମେ ପାଇଯିବା କେତେ? 135।
ताहले 59 को 76 रे जोग कले आमर उत्तर हम 135। से भली आउ गोटे देखिबा 251 रे 867 को जोग करवा ताले 251 को तार 10 रे निकटतम 10 जदि हम चाहिबा 250 हम करि परिबा 250 मिश्रण 1 से भली 867 को 860 मिश्रण 7 ताले एबे 250 एक 3 अंक विशिष्ट संख्या ता सहित आम 860 को मिसेबा एवं ये जो 1 को 7 अलग अलग भाव में मिसेबा 250 रे 860 मिसिले आमर आमे पाइबा 0 6 5 11 रु 1 9 1 8 2 10 1 11 1110 तार सहित 1 रे 7 मिसे देले हमको मिल गला 8 ताले 1110 आउ 8 को जदि आमे जोग करिवा ताले हमर उत्तर हबो 1118। एटा को आमे चाहिले आउ गोटे प्रकार रे भी करि परिबा देखो एटा को अन्य उपाय रे केमति करि परिबा 251 मिश्रण 867 ताले यार निकटतम 10 रे जदि करिबा को चाहिबो ताले ये हला हमर 250 मिश्रण 1 याकू जदि तार निकटतम 10 नले यार पूर्ववर्ती 10 हला 860 परवर्ती 10 हला कि 870 किंतु निकटतम होउची कि 870 तेणु जदि हमें 870 लिखिबा ताले 870 आटू अधिक लिखिले तेणु एटी 3 वियोग करबा। एबे लक्ष्य कर पिला माने ए जो 250 आ 870 ए दुटा को मिसे दवा 250 870 मिश्रण 1 फेडाण 3 ताले 250 रे 870 मिसे देले 0 7 5 12 रु 2 नेला 1 8 2 10 1 11 1120 मिश्रण 1 फेडाण 3 ताले 1120 रे 1 मिसे देले 1121 तादरु 3 फेडी देले हमको मिल जीवो 1118 एभली भाव रे भी तमे करि परिबो। वर्तमान आमे दुटा संख्या को तार 10 रे परिणत करी निकटतम हो बा पूर्ववर्ती 10 हो कि परवर्ती 10 हो सेतरे परिणत करी किपरि जोग करूचे जानि पारलो। एबे सेही भली तार गोटे संख्या को तार परवर्ती बा पूर्ववर्ती 10 रे प्रकाश करी किबळी वियोग करिवा देखिबा। वियोग एटा जोग शिखिले एटा वियोग। वर्तमान आमे 73 रु 37 को वियोग करिवा ताले ई संख्या को 10 रे परिणत करिवा को भी 10 रे परिणत करिवा ताले 73 को आमे लिखि परिवा 70 मिश्रण 3 से बळी भाव रे आमे 37 के लिखि परिवा 30 मिश्रण 7। एबे वियोग करिवा 70 रु 30 मिश्रण 3 फेडाण 7 70 रु 30 फेर देले हमको केते मिलला 40 मिश्रण 3 फेडाण 7 40 रे 3 की जोग कर देले 43 रु आमे 7 को वियोग कर देले हम पाखरे मिलिबो 36 ताले एई बळी 10 रे परिणत करी मध्ये आमे वियोग करि परिबा। आ गोटे वियोग प्रश्न देखिबा 5364 रु 2476 को वियोग करबा ताल देखो पिला माने याको आमे तार एक 10 रे परिणत करबा पूर्ववर्ती 10 होई पारे बा परवर्ती 10 होई पारे इटा आमे करि परिबा 5360 मिश्रण 4 फेडाण याकू करि परिबा 2470 मिश्रण 6 10 रे परिणत कर देली ताले 10 संख्या दुईटी को वर्तमान हम एकाठी करिवा 5360 रु एटा वियोग अछि 2470 को वियोग करिवा पुणी कोन करिवा 4 जोग करिवा और 6 वियोग करिवा ताले 5360 रु 2470 को वियोग कले हमें पाइबा 0 एटी 6 रु 7 जाई परुनी एटू 1 10 आनले 16 16 रु 7 गले 9 एटी आ 2 रहिला 2 रु 4
ଯାଇପାରୁନି ଏଠୁ 1 10 ଆଣିଲେ 12 12 ରୁ 4 ଗଲେ 8 ଏଠି ଆଉ ଅଛି 4 4 ରୁ 2 ଗଲେ 2 2890 ମିଶାଣ 4 ଫେଡାଣ 6 2890 ରେ 4 ଯୋଗ କରିଦେଲେ 2894 ଫେଡାଣ 6 ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଆମକୁ ମିଳିବ 4 ରୁ 6 ଯାଇପାରୁନି 1 10 ଆଣିଲା 14 14 ରୁ 6 ଗଲେ 8 ଏଠି ଆଉ 8 ଅଛି ଇଏ 8 ଇଏ ହେଲା 2888 এইভাবে ভাবে দুইটি সংখ্যাকে যোগ ও বিয়োগ করা আমি 10 পরিণত করি এই প্রণালী আমি করিপারিবা পূর্বরু আমি জানিলে তাকে বিস্তারিত করে যোগ বিয়োগ এবে জানিলে যোগ বিয়োগ করা সংখ্যা দুইটি তাঙ্কর নিকটতম 10 হও বা পূর্ববর্তী 10 বা পরবর্তী 10 কোনসিরে আমি পরিণত করি যোগ বা বিয়োগ করিপারিবা এইভাবে তোমার কার্যফর্দরে जो दिया जाइछि प्रश्न गुड़िक ताकू तुम्हें समाधान कर।